Assalamu alaikum. Yesterday I talked about how you need to be extraordinary and how to achieve that extra mile. And today I will tell you कि extraordinary बनना बहुत आसान है, इतना आसान है. Like after this video, you will consider कि ये सबसे easy काम है. बाकी काम तो हर कोई कर सकता है. Extraordinary बनना जो है ना, वो वही लोग कर सकते हैं जो actually willing हो, लेकिन उन्होंने इतना काम नहीं करना जो एक mediocre person को करना पड़ता है. Actually, it so happened that being so busy in my life and having so many things around me, बहुत stressful होता है कभी कभी पढ़ना. So I was always in search of motivational things regarding time management and organizing my life and fitting into schedule, इस तरह की चीज़ें. So I came across this book, 4 Hours Work Week. I know many of you have even read this. बहुत सौ ने नाम भी सुना होगा. बहुत अच्छी बुक है और मुझे इसलिए अपील कर रही थी कि मेरे पास होता ही इतना थोड़ा सा टाइम था कि मुझे ये 4 आवर्स वाली बात बड़ी अच्छी लगी. खैर वो तो इस बुक का एक रक्स था, वो आप लोग उसकी समरी भी पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा. लेकिन उसमें जो मुझे सबसे अट्रैक्टिव बात लगी हुई ये थी, ही सेड कि मेडियोक्रिटी में कंपटीशन करना ज़्यादा मुश्किल है. मेडियोकर काम, मेडियोकर लोग, उनके साथ compete करना, उसमें रहना, उसमें अपनी लाइफ गुजारना ज़्यादा मुश्किल है बनिस्बत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के या बिलो एवरेज, क्योंकि इसमें कंपटीशन रिड्यूस हो जाता है. और एज फार एज द CSS एग्जाम्स आर कंसर्न, उसको अगर आप लो उसकी एग्जांपल, तो उसमें आप देखो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो मीडियोकर काम कर रहे हैं. तो अगर आप ही मीडियोकर करोगे तो आप आउटशाइन नहीं करोगे. आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है कि आप आउटशाइन कर जो और आप क्वालिफाई कर लो. एंड बिसाइड CSS ये हर चीज़ में ही एप्लीकेबल है ये रूल. आपने थोड़ा सा कुछ और उनकी बुक के बकौल के 4 आवर्स अ वीक, जस्ट इतना ही आपको टाइम चाहिए, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है. कर लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आप 4 आवर्स अ वीक दे सकते हो अपने आप को उस एक्स्ट्रा माइल तक ले जाने के लिए. अच्छा, अब मेरा जो है, मैंने जो कुछ एडिशंस किए हैं इसके अंदर या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को देखा है, तो मुझे ये लगता है कि दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 10% में होने के लिए आपको सबसे पहली चीज़, डू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स. और प्रेयर्स में सिर्फ ये नहीं कि मैं पास हो जाऊँ, ये भी प्रेयर करें कि मुझे पढ़ने की तौफीक मिल जाए, मेरी कंसिस्टेंसी रहे. ठीक है, सारी चीज़ें. इसके अलावा कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस जो है वो ये चीज़ है कि लाइक बिल्कुल पढ़ने वाले बहुत, जब आप शुरू में होते हो कितना जोश होता है, इतना ज़्यादा दिल कर रहा होता है पढ़ने का, आप कितना कुछ पढ़ लेते हो, लेकिन जैसे जैसे पेपर्स करीब आ रहे हैं आपका अपनी बुक्स खोलने को, देखने को दिल नहीं कर रहा. यू आर सो बोर्ड ऑफ इट, और बिल्कुल भी मतलब कुछ पढ़ने में लाइक अगेन आई वुड से कि बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, लेकिन इस टाइम पे आके ख़ास तौर पे एक फीलिंग ऑफ डाउट भी आने लग जाती है और सामने इस तरह की चीज़ें आने लग जाती हैं लाइक CSS इज़ नॉट फॉर यू, और आप ई-कॉमर्स सीख लें, आप फ्रीलांसिंग कर लें, और उसमें और इस तरह की अच्छी मतलब हम नहीं सोचते हैं और इतने इंटाइसिंग होते हैं कि अब ना चाहते हो बेस पे क्लिक कर देते हो. फिर इसमें हार्ड वर्क भी आ जाएगा, इसमें स्लीपलेस नाइट्स भी आ जाएंगी, इसमें क्लैरिटी और फोकस को कायम रखना भी आ जाएगा, इसमें रिटन प्रैक्टिस बहुत सारी करनी आ जाएगी. इतना कुछ आप इसको कर लोगे, देन यू विल राइज अबव द मीडियोकर प्रेपरेशन. ये मेजॉरिटी ऑफ लोग नहीं कर सकते. ये वही लोग कर रहे होंगे जो बहुत ज़्यादा चाह रहे होंगे, उनका यानी लाइक ये ख्वाहिश नहीं होगी, जुनून होगा कि हमने क्वालिफाई करना है, हमने निकल जाना है. ये काम वही कर रहे होंगे. और ऐसे लोग 10% होते हैं जो जिनको बहुत ज़्यादा एक होता है कि लगन होती है, धुन सवार हुई होती है, वो कर सकते हैं, वो कर लेते हैं. ठीक है, और 80% जो है वो नहीं करेंगे. तो आपका मुकाबला रिड्यूस हो गया है. टेक इट लाइक दिस कि अगर जो है ना 100 में से 80 लोग जो है, बल्कि 80 लोगों को छोड़ दें, 10% तो वो है ना जिन्हें पता है कि करना ही नहीं, बस घर वालों ने कह दिया या और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो बस एक ऐसे ही आप किसी फ्रेंड के कहने पे लग गए, तो पढ़ने को उनका दिल नहीं कर रहा होता, वो बस घूम घाम के सारा दिन घर आ जाते हैं. वो तो अब वैसे ही आपके मुकाबले से निकल गए. बाकी 80% वो लोग जो सेम चीज़ है, सेम मटेरियल कर रहे हैं, सेम रूटीन है उनकी, सेम उनके वही बातें हैं कि नहीं हो सकता, पता नहीं कैसे होगा और सारा कुछ. और उसके बाद 10% वो आते हैं जो बस कीड़े की तरह लगे हुए हैं और अपनी बुक्स उठा ली तो नोट्स, मतलब नोट्स रखे, बुक्स उठा ली, बुक्स रखी, नोट्स उठा लिए, नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं, और लाइक हर टाइम उनके जो है ना एग्जाम पे धुन सवार हुई है.
اور یہی چیز آپ کو ریئلائز کروائے گی کہ انشاءاللہ یو کین ڈو اٹ. اور ہوتا ہے ایسے. باقی اب جو ہے نا, اب میں نے یہاں پہ لک فیکٹر بھی لکھا ہے. لک فیکٹر میں یہ لک از اے کائنڈ آف ورڈ کہ آپ کو نا ایسی فیلنگ دیتا ہے کہ اگر آپ فیلئر آ گیا ہے تو ہم یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا مے بی بیڈ لک یہ وہ, لیکن اس سے ایک بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. آپ کو یوں لگتا ہے کہ یو آر انوانٹیڈ, اور خاص طور پہ یو آر انوانٹیڈ ٹو اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ نے سب سے اوپر لکھا پریئر بہت کی تھے, دعائیں مانگی ہوتی ہیں, اور جب آپ کی یہ فیلنگ آتی ہے تو آپ لوگوں سے بھی دور ہو جاتے ہو. ایون پیپل آر تھنکنگ کہ یہ نا منحوس ہے, ان لکی ہے, اس سے تو بات ہی نہ کرو, آپ کہیں ہمارے اوپر نہ اثر آ جائے. I'm not telling about myself, مجھے کسی نے ایسے نہیں کہا, لیکن یہ جس کو اس سچویشن سے گو تھرو ہو رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اپنا منہ چھپا کے پھر رہا ہوتا ہے, اس کو خود ہی ایسی فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں. کسی نے نہ بھی کچھ کہا ہو تو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں ایسے ہی سوچ رہے ہیں. سو اب یہاں پہ وہی بات میں کلیریفائی کروں گی کہ لک از لائک اس کو اس سینس میں نہیں لے یہ سمجھے کہ اٹ واز ناٹ بیٹر فار یو. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بڑا نقصان ہو جاتا ہے, اللہ نے اس سے بچا لیا. بہت دفعہ لائف میں ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, اور مے بی یو ہیو ہرڈ سم ایلڈر ان یور فیملی سینگ کہ اچھا شکر ہے اللہ نے کسی بڑے حادثے سے بچا لیا. کوئی چھوٹی موٹی چیز چوری ہو جاتی ہے تو لوگ, آپ نے سنا ہوگا جیسے کہ ہو سکتا ہے اللہ نے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا, چلو یہ صدقہ نکل گیا. سو ٹیک اٹ ایز دس. اگر نہیں آپ کا ہوا, ٹیک اٹ ایز دس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بہت بڑے نقصان سے بچا لیا. اٹ ڈزنٹ امپلائی دیٹ جن کا ہو گیا ان کو نقصان ہوگا, اللہ نہ کرے کسی کا بھی نقصان نہ ہو, بٹ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس سے زیادہ بیٹر کوپ کر سکتے ہو. جن چیزوں کو دیکھ کے آپ شاید بے ہوش ہو جائے, ان چیزوں کو وہ لوگ حوصلے سے برداشت کر لیں. سو مینی اے ٹائمس اٹ ہیپن. اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو ایلوکیشنس کا کسی نے پوچھا ہوگا کہ یہ کیا سین ہوتا ہے اور کیوں نہیں ہوتی. سو اٹس another very interesting thing and I hope my voice is better now. Maybe I got some cold. موسم ایسا ہو رہا ہے تو کل میری آواز تھوڑی سی بھاری ہو رہی تھی. It was not a pessimistic video, it was good. I think میں سنتی تو مجھے لگتا کہ شاید موٹیویشنل چیزیں بھی اس میں ہیں کافی. So nothing is wrong. Yesterday actually I was trying to be a bit slow in my talking because I felt that I speak so fast. Like میں اس پیس پہ سوچ نہیں رہی ہوتی جس پیس پہ میں بات کر رہی ہوتی, and that's why sometimes I stutter a lot or sometimes I use fillers. And